बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वज़ाइफ़ का बेसिकली मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करना होता है, अल्लाह से मांगना होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ के ज़रिए मांगना और अपने मसाइल को हल करवाना, यही वज़ाइफ़ का बेसिकली मकसद है। तो वज़ाइफ़ के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगिए, सुनकर सिर्फ जो आपको पढ़ने में फ़ायदा होगा वही सुनने में होगा इंशाअल्लाह। तो हर अपलोड होने वाले वजीफ़ा को इस्लामिक हब ऑफिशियल और आसान वजीफ़ा ऑफिशियल, इसको सुने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुबारक कलाम को, और शुरू में दुरूद पाक पढ़ लीजिए, आखिर में दुआ करना ना भूलिएगा, और दुरूद शरीफ भी ज़रूर पढ़िएगा। दोनों चैनल्स पर अपलोड होने वाले वज़ाइफ़ की इजाज़त के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर अपलोड होने वाले वजीफ़े का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज के अमल को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबस वतवल्ला अन जाअहुल अअमा वमा युद्रीक लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यज़्ज़क्करु फतंफ़अहुल ज़िक्रा अम्मा मन इस्तग़ना फ़अन्त लहु तसद्दा वमा अलैक अल्ला यज़्ज़क्का वअम्मा मन जाअक यसआ वहुव यख्शा फ़अन्त अन्हु तलह्हा कल्ला इन्नहा तज़किरह फमन शाअ ज़करह फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमह मरफ़ूअतिन मुतहहरह बिअयदी सफ़रतिन किरामिन बररह क़ुतिलल इंसानु मा अकफ़रह मिन अय्यि शैइन ख़लक़ह मिन नुत्फ़तिन ख़लक़हु फ़क़द्दरह ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى
وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه
أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.